Okay. Ganda ng kilay. Wait lang. Ay! Kitang-kita ka na dito. Kitang-kita ka sa kitan mo. Kitang-kita. Iba-post kita. Jenny! Congrats! Welcome home. Hello! Si Jenny. Kunyari lang. Welcome back. Welcome back. Ang bongga naman. Congrats! Về làm gì bên Philippines làm gì giáo viên à? Picture à? Picture. Sama. Ano lang mga ported. Che! Nag-withdraw kami sa TP Bank. Gcash to BNB. Peso to BNB. Magkano yan? Million yan ah. For 9 days, gagastos tayo ng halaga 15K sa isang tao. Tama? Power of Gcash. Yes, thank you Gcash. Yes. Okay, tara. Ayan! Pala siya eh. Inantay ka namin doon. Lulusot ako ah. Hi! 1, 2, 3, go. Happy New Year! Go. Bunda. Yes naman. 1, 2, 3, go. Ay, may tama pala. Ay, ang social. Kaya nga eh. Inigot-igot. Bless their team and 1, 2, 3, go. Parang malamig. Malamig ka dyan. parang may nagbago sa parang lumagkit. Ay, ate, ako na po. Hindi, pag nakaganon pala siya. Pag naganon to. Ang dapat iisipin yung bata. Wala na. One more month ka. Iisipin yung bata. Ito na. Legit nga, teenager. Ang cute! Pati po ka! Jen! Cute na. Cute. Depende. Yes! This one or this one? This one kasi si Bobby. Ay, ito, fun. Ayan. Look at Neo. And then cool. Cool. This one. This one, okay. How about you? Siya lang perfect. Wait lang. This one na. Okay. I think look at this one is cooler. Look at Oh, yan. Sige, yan na lang. Baby, Ayan! Lock. Yan. Lock. May uhog. Video para ano. Ay, video ba yan? Ay, pahold ako.
Okay, happy thesis defense. Happy New Year. Happy graduation! Happy graduation. Congratulations. So Akala ko props lang. Picture kayo. Kayo dito.